हेलो पिलामाने वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ जॉब। तो पिलामाने आज आमे पढ़िबा तुम भाषा महक बहिर चतुर्थ श्रेणीर पिलामाने पाठर नाम हैला बापूंग ठारू शिखिछि मुहि। तो पिलामाने बापू होछन्ति के बापू हेले महात्मा गांधी। देखो एटा है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कोन कहजे पिला म जातीय पिता महात्मा गांधी बोली कहजे। हम जातीयर पिता से बुझिलो। तांकु देखो से गोटे बाड़ी धरिछन्ति, गोटे चश्मा लगाइछन्ति। देखुछ ना गोटे कमले गोड़ाई होइछन्ति। एटा हैला महात्मा गांधी। हम जातीय पिता होइछन्ति महात्मा गांधी। तांकर हम कोन सब शिखिछु सेही विषय रे आस आमे ए पाठ माध्यम रे जानिबा। देखो बापूंक ठारू शिखिछि मुहि मिछ कहिबि नाही, सत्य अहिंसा पथे चालिबि बाट हुडिबि नाही। मन देई मु पढ़िबि पाठ कपि करिबि नाही, ठकिबि नाही जीवने केबे आपना स्वार्थ पाहि। समय मूल्य बुझिबि मुहि अलस हेबि नाही, निजर काम निजे करिबि बोझ होइबि नाही। काहा मनरे देबिनि दुःख, जीवी मु पछे सही, सभिंक मन जिणिबि मुहि सहनशील होई। सफासुतुरा रहिबि मुहि ଅସନା ହେବି ନାହିଁ, ପରିବେଶର ଯତ୍ନ ନେବି ଆପଣା ହିତ ପାଇଁ। ଭୋକିଲା ମୁହେଁ ଆହାର ଦେଇ ବାଣ୍ଟି ଖାଇବି ମୁହିଁ, ଜୀବ ହତ୍ୟା ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ ଜିହା ଲାଲସ ପାଇଁ। ସବୁ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଜାତି ଭେଦ ରଖିବି ନାହିଁ, ପର ସେବାରେ ନିଜକୁ ନୀତି ଧନ୍ୟ ମଣିବି ମୁହିଁ। ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବି ସମାଜ ହିତ ପାଇଁ, ବାପୁଙ୍କ ପରି ସାହସୀ ହେବି ମୁଣ୍ଡ ନୋଇବି ନାହିଁ। ନିଶା ଦରବ ସେବନ କଲେ ଯାତନା ମିଳେ ଭାଇ, ଏସବୁ କଥା କହିବି ଆନେ ବାପୁଙ୍କ ଦୂତ ହୋଇ। ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା କରିବି ଠାକୁର ସେ ମୋ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଆଶିଷେ ଜଗତ ଚିତା ହୋଇବି ଦିନେ ମୁହିଁ। এই ପାଠଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କିଏ? ସନାତନ ପଣ୍ଡା।